मुंबई होकर कोलकाता हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नामालडीहा। अरे क्यों बेटा, अपने बाप के सामने कंपटीशन करने आ गए। अपने बाप के सामने बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पप्पा जी बोल, पप्पा जी बोल। क्यों है, मुंह में जबान नहीं है क्या? जल्दी जा। নামালদিহা বাগপাড়া রেড সান ক্লাবের পক্ষ থেকে আগামী ফেব্রুয়ারি ৩ তারিখ থেকে ৫ তারিখ পর্যন্ত সরস্বতী পুজো উপলক্ষে সবাইকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। This is for you. মাগো তুমি সর্বজনী আছো হৃদয় জুড়ে, মাগো তুমি সর্বজনী আছো হৃদয় জুড়ে। এবং ৫ তারিখ রকস্টার মিউজিক, এসএস মিউজিক প্রো, কালাকার মিউজিক, পাওয়ার মিউজিক, শুভদীপ মিউজিক, সন্তোষী মিউজিক এদের সবাইয়ের সাথে কম্পিটিশন করতে ও সবাইয়ের অকাত দেখাতে আসছে সেই মাধাখালী থেকে চন্দনা মিউজিক। अरे भाई ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। लीजिए एक और तगड़ा, तगड़ा नहीं महा तगड़ा। SC Creation Industry. সিল মাইরা দিমু।